ni ambassadeur de la paix Huseni. Ninakuja mbele yenu leo tuzungumuze kidogo juu ya kifo cha General Sikatenda. Niliona wanaenda kumzika, wananyanyua serikali yake, wanaenda kufanya ibada kumazishi ya Sikatenda, na kwa kilio chake hapa kuonekana soda. Ule soda mliona pale ni soda wa familia ya nani ya General Sikatenda. Kwa hiyo Felix Tshisekedi alikataza basoda bake Sikatenda asizikwe na onere. Sikatenda ni mutu wa Josefu Kabila, njo sababu kubwa hii, kama wabembe hamujue. Juu mbuzi na katalaka mwenye ataibeba kumajani inafata mwenye iko na kisu aenda ichinje. Njo adisi ya mubembe. Batu wenye batamaliza mubaya mwa hivi vita ni babembe. Niko nabambia kila siku, maneno yangu mupande mushuki tavala mwili. Munadanganywa na batu bawili juu ya maintere personnel zabo. Pale kuko Jean-Jacques Lakano, ni animateur wa IDPS mwenye alipewa buvise gouverneur Musidi Kivu, iko natafuta makuta yake ya kutumba, iko pale deja age yake ya kutumba, hata fanye brassage ya kutumba, hata endeka ku brassage juu age yake hawezi kuwa tena soda. Ile formation yenye biko wanawafanyisha pale Kikondi, kutatoka unité moya banachagula wale wenye bangali ba jeune banaingizwa mu arme ba kutumba, banakuwa ba retraité pale. Biko wanatafuta zabo intérêt personnel pale, banajua munakwama na Kisekedi, munakwama Kisekedi. Nilisikia kutumba nafanya mitingi banakia kuibada ya bongo, asema ni ibada ya kuomba Mungu. Kuliko ni baombe Mungu wa mbinguni, biko banakuja kusifia nani Kisekedi. Asema ibada ya Mungu na waswandi za pasteur wenye bakufunzwa Biblia. Banakuya pale sasa wanakia shukuru Mungu. Alibaokoa na nini? Yenye Mungu alibaokoa nayo. Na nyuma ya leo saa hii Sikatenda mwenye anazikwa hakuna onere, hakuna kitu chochote. Kwa sababu gani? Felix Tshisekedi hana bezu ya babembe, na babembe leo njo banajikwamisha hapo, wenyewe banajipatia masifa. Tuko nyuma ya Felix ya kutuba, anafanya mitingi, mwenye ataenda nje ya Felix soro yake itakuwa mubaya. Hakuna batu wenye watapata aibu kisha hivi vita sawa babembe. Mwe babembe njo mutapata haya moja ya hali ya juu, na makabila yote itabacheka. Mutapata aibu, mutapata aibu, mutapata aibu. Mapuru parlezi naendelea kule. Sikuona mbembe mwenye alifika kule. Eske Kisekedi anajua babembe? Kisekedi anajua babembe kama babembe ni balie ba Joseph Kabila tokea zamani. Na Joseph Kabila alizaliwa Fizi, na babembe ni bawapi? Ni Bafizi. Joseph Kabila hawezi kuwa na confiance na mwei. Mungu mnauisha batu bure. Na hata kesho hapa kama force revolutionnaire iconclure pouvoir Kinshasa, vita vyote vinaishaka na dialogue. Leo force revolutionnaire parti zabo ziko legitime mu niveau ya communauté internationale, mu niveau international. Banajulikana, njo etat mbili, njo gouvernement mbili zenye ziko zina bishana kwa kutafuta solution ya vita venye biko Mkongo. Le wazalendo nulle part, hamuko kule. Sasa soro yenu wewe mko naambia batu wenye watakatana Kisekedi, soro yabo itakuwa mbaya. Mwe ndio soro yenu ndio itakuwa ya mbaya. Mwe wa kutumba soro yenu ndio itakuwa mbaya mwa republic. Erezimani napenda balisha baletea ishantio ya kuonyesha kama muko kitu, wanabaletea masalubeti. William Akuri ya kutumba yeye peka anaivala hana hata hae. Mekanisie. Munaletea masalubeti ya kuonyesha kama hamuko tu na muta kuwaka. Njoo ile masalubeti. Mwishaona wasoda wa force revolutionnaire mwenye utakuta ku force revolutionnaire na vala ile salubeti itakuwa iko ya teni, na ni shofere wa basoda iko mekanisie warume. Memwe munaletewa azo mwe bote mkuwe munavala juu hapa. Kesho mwe mutatoka ba agronome, mwe mutatoka bale bakwenda banafuga mangombe, wengine batakuwa bataenda fundishwa batima bakuwe ba masoma formation ya vile vile. Njoo maana zile salubeti vile mutaenda munalimalima mashamba siku zijazo, wengine wanapewa mashina kudre zile za kushona. Njoo maana ile masalubeti. Sikatenda anazikwa bila onere. Jua nini? Kisekedi alikonsideri kuku na yeye ndio aliua Kisekatenda. Bali jua kuua Kisekatenda ya mzuri, banapunguza nguvu za Joseph Kabila. Mbele ya kuangusha muti banakataka mizizi. Ava ba kondane Joseph Kabila par defo balianza funga ba Kisekatenda.
Njoo banajua Sikatenda anajulikana BM Kinshasa kama njoo baba yake ya Joseph Kabila. Kisha baba yake ya Joseph Kabila kukufa, Laurent Desire Kabila. Joseph alibakia na wazazi yake ni Sikatenda na Lwecha, banajulikana BM. Banajulikana mzuri abawezi hata siku moya bakasai kubaruhusu. Mwenye hata enda nyuma ya Kisekedi soro yake itakuwa mubaya. Juu ya mentere personnel zenu mnasumbua wabembe wote. Tukue nyuma ya Felix mutapata haya ndugu yangu. Mutapata aibu. Maporuparlezi zinaendelea, unajua vingapi iko vinaongewa. Kisekedi mwenyewe Swisse anatuma delegation anaambia force revolutionnaire hivi. Kisekedi anaomba radhi mkiswahili ndio niko nasoma. Anaomba skize. Ku force revolutionnaire anasema pardon basi progresse bafike Kolwezi. Juu iko na vize yake minere alikia kupouvoir kutafuta yake franga. Basi endelee kotea shaba bamuchunge Felix aeneze manda yake 2028 force revolutionnaire bakie tu mwa ile maeneo yenye nakamata. Mnasikia? Si mnajua kama ule mtu ni wake mchuruzi. Ni mchuruzi tu mwenye kupouvoir pale. Hakuna wenye biko. Mnaletewa Masalubeti. Leo bakisema wanaelewana. Vita vinaishaka tu na dialogue. Bakielewana mwe fasi yenu itakuwa wapi? Le wazalendo. Mwe mutakuwa fasi gani? Busiku atabu kawiye bunakuchaka tu. Kama force revolutionnaire iconclure pouvoir Kinshasa, kutakuwa ma dialogue inclusif. Bata partager gâteau sur la table ensemble. 50-50. Hakuna metre mwavu. Bote biko sawa sawa. Sasa mweye muko wapi? Mnabakia pale juu ya kipofu mwenye iko na jicho moja, njoo roi wa bavegli. Ya kutumbiko natafuta zake intérêt personnel. Iko na batoto na wengine biko banazaliwa. Jean-Jacques Elakano ni animateur wa IDPS wa miaka ya mingi. Hapa nyuma njoo anakia kuwa député national Kinshasa, wambe wanamuonea huruma. Anapita, anakuwa vice gouverneur, anaikala pale kwa natafuta makuta yake kubadanganya chef de l'etat. Iko nyuma yenu wabembe muendelee kukufa, lakini nyuma benye batachekwa ni mweye. Gouverneur mwenye muko naye kule Musidi Kivu Purusi ni Mushi. Bukavu ku force revolutionnaire buso wangu njo gouverneur. Unasikia benzendo benye biko baerevu. Njo baerevu bale. Njo watu wakili bale. Banatawala kule, banatawala na huku. Lakini mwe muku mnawindana mwe kwa mwe. Leo mikrobe mkange nyama chabu iko mu prison centrale Kinshasa. Banani benye bali mufunga. Sini mwe mu serikali yenu ya pale Baraka. Mwe benye babembe njo mulikamataka baba mkange nyama chabu mukabaremetere mu mikono ya guvernema kujipendekeza kwa Felix. Lakini Sikatenda yule mwenye bakasai balikamata Kinshasa, bakavula manguo mbele ya kumuua, bakamuua mule balifungwa wabembe batatu. Kulifungwa Lieutenant General Sikatenda, kukafungwa General de Brigade Mtupeke, kukafungwa General wa la polisi wa Mubembe Aochi na Sikatenda bakabaelimini mbio. Mtupeke angali mu prison mpaka leo maita critique. Nani mwenye atamutetea? Lakini muko pale kutumana fanyisha ibada ya zarani ya paraforce yenye ina taro mtakatifu ya bupagani na bafumu biko mu ile ibada, machanjo mwili yote, mairizi na yale mumbiuno, lakini biko banapanda mu mazabao ya Mungu. Asema biko banaomba Mungu. Mungu wa wapi wa mairizi? Na buchawi mu biuno byenu mwei. Mbona muyambiaka Kisekedi kula fungule Mtupeke? Si mnasema Kisekedi aisha bajua. Na mwenye hata kwa nyuma Kisekedi soro yake itakuwa mbaya. Mtupeke iko nafanya nini mupirizo? Vile banazika Sikatenda, bakasai batajifunza gisi wataua Mtupeke naye. Na nyuma wewe kutumajua batauaka. Wewe njoo unabakia, kuzumajua unabakia naye baua. Saende kwanza kukilio Kinshasa tuone kama atarudia. Fika kwanza Kinshasa kule tuone kama kweli utarudia. Au utarudia. Siamini. Salubeti zile zinakuja. Salubeti ni sinya ya kuonyesha kama mwea mjulikane, na bakasai banajua kama vita vitaisha na diplomasia Felix Tshisekedi. Kupigana yenu pale ni kujiusha tu bure, msiushe batu bure.
tutakia onekana babure ba mwisho tena mkabila zote msiji Kivu na Moest. Tuko hapa mtaona.